Nawasalimia kwa jina la Yesu siku ya leo na wakati huu. Ninawapenda wote wana TikTok kwa jina la Yesu Kristo. Nyinyi ni watu wa Mungu na nyinyi ni watu wa nguvu. Ndio maana nimekuja siku ya leo ili ya kwamba tuongee na nyinyi, tushiriki pamoja katika yale mambo yote ambayo yanayotusumbua, kwa sababu ni ukweli tunasumbuliwa na mambo ambayo hatuelewi. Sisi kama wana TikTok, familia ya TikTok, sisi ni wengi sana, lakini kuna mambo ambayo inatusumbua kwa sababu sisi wenyewe hatujakubali kufuata njia ambazo ni mzuri, kwa sababu watu wengi wanaumia kule nje, watu wanateseka tukiwa tunaangalia kama familia ya TikTok. Lakini sasa nimekuja kuongea kuhusu familia ambao ni moja, inayompenda Mungu aishie milele. Ya kwamba sisi wengi ambao tunaojijua, mimi siyajui maisha yako, wala mimi huyajui maisha yangu. Vile nilivyo, Mungu mwenyewe ndiye anayenijua. Wewe haunijui, unayeniangalia saizi haunijui. Mimi naye kuangalia naye kunenea saizi sikujui kwa sababu sikuoni, lakini wewe unaniona kwa sababu unaniangalia katika hii video ambao tunaongea na wewe siku ya leo. Naongea na nyinyi wote ya kwamba kuna mambo ambayo inatuumiza. Ukiangalia katika ile video ambayo nimeweka hapo, nimeeleza kuhusu vile watu wanavyopitia katika mashida. Unapitia mashida ukishindwa ya kwamba ni nini ambao utafanya ili ya kwamba maisha yako yakaweza kuendelea. Saizi watu wameingia katika msongo wa mawazo. Mtu anafikiria, nimetoka kwa nyumba asubuhi, nimeenda katika kazi ambao nilikuwa natarajia, lakini sasa nimeambiwa kazi imeisha. Na akirudi sasa ni msongo wa mawazo. Wengine wanavuta bange kule, wengine wanakunywa pombe kule ili kuondoa msongo wa mawazo. Ndugu yangu, dadangu, nakuambia msongo wa mawazo hautolewi na pombe. Msongo wa mawazo hautolewi na kuvuta bangi, kwa sababu ukishavuta bangi ni kitu kinaisha kwa mwili. Ili zile steam za bangi utavuta kwa muda na iondoke. Pombe utalewa kwa muda na iondoke, lakini ukiamuka asubuhi stress ni zile. Ndio maana nimekuja siku ya leo tusemezane na nyinyi wana TikTok, ili tuone ni maisha gani ambayo tunaweza yafanya ili ya kwamba tusaidiane katika maisha haya ambayo tunayo. Kwa nini naongea hivyo? Ni kwa sababu wale ambao mnawaona kule nje, wale viongozi hakuna kitu atakuja kusaidie. Yeye atakutumia, lakini hatakusaidia hata kidogo. Wewe mwenyewe ndio utashikana na ule mwingine ili msaidiane kwa ajili ya kujinua wewe mwenyewe, kuinua ule jirani wako. Matajiri wao hawafikirii wengine, wao wanajifikiria wao wenyewe. Matajiri ama viongozi wanafikiria watu wakati kura zimekaribia. Ndio utakuta anakukaribisha, anakukaribia, anakuambia sasa nataka kura yako. Lakini ukishamweka pale ndani hautamuona. Utamuona kwa gari, utamuona kwa television, lakini mimi ambao ni jirani yako tuliopiga kura tutaonana na wewe. Ndio maana nasema hivi, wana TikTok wenzangu, msongo wa mawazo hautolewi na ulevi. Msongo wa mawazo hautolewi na bangi, akina dada. Msongo wa mawazo hautolewi na chochote kile. Msongo wa mawazo unatolewa na wewe mwenyewe kujiamini. Maana kujiamini ni ya kwamba unaweza buni jambo lolote, unaweza tafuta jambo lolote ambalo unaweza ukalifanya. Usifikirie kwamba mtu atakuja kusaidie ufanye yale ambayo unataka kuyafanya. Hakuna atakaye kuja kukusaidia kwa sababu maisha ni yako.
Wakati mzazi wako alipokuzaa, alikuachilia ulipofika miaka 18, akajua kwamba umeshafika, unaweza jitafutia we mwenyewe. Na hata serikali ikasema kwa sababu una miaka 18 unaweza enda kufanya kazi, wanakuruhusu ufanye kazi kwa sababu una miaka 18. Hapo inaonekana kwamba umewachiliwa kwa dunia. Sasa wewe pambana na maisha yako. Lakini naongea na vijana ambao wamekaa mahali wakiwaza ni nini ambacho tutafanya, lakini wakati wanapowaza hivyo wanakosa support. Hakuna mtu wa kuwapea capital ya kuanzisha maisha yao. Unakuta kijana wanapanga na wengine, wanaenda wanavunja duka la wenyewe. Naona hiyo ndio msongo wa mawazo. Vijana wamekaa mahali kwa kona wakingoja ule mmoja ambaye amejitafutia ili ya kwamba wamnyang'anye vitu vyake kwa sababu ya msongo wa nini? Msongo wa mawazo. Kijana unaenda kumnyang'anya mtu vitu ambavyo amefanya kazi, vitu ambavyo labda amepata ili apelekee watoto wake. Sasa wakati unapomnyang'anya, watoto wake waanze kuteseka kule na kulia. Unaona hao machozi kweli yatakufanya ubarikiwe kweli? Yatakufanya Mungu afungue milango kweli? Kijana mwenzangu, mzee mwenzangu ambao uko mahali. Na kuna tu mambo ambayo tunaweza jitokeza kama wenyewe na tuanze kuanzisha mambo yetu ili tusaidie. Unajua kwa nini nasema hivyo? Ninasema hivyo kwa sababu nina sababu ya kwamba unaweza fanya jambo ambalo litakusaidia utoke katika msongo wa mawazo. Naongea na vijana wengi ambao wanaonisikia. Wengine wananijua na wengine wanijui. Lakini sitaki unijue wala unijue wala usinijue. Kitu ambacho nachoongea na wewe ni ya kwamba tafuta kitu chochote ambacho unaweza fanya na uanzishe. Hata kama hauna capital, usikuwe na msongo wa mawazo. Hata kama hauna capital, tafuta mtu fulani umwambie nataka kufanya kitu lakini sina capital. Enda hata akikuona aibu, enda mtu wa kwanza akufukuze, mtu wa pili akukataze, mtu wa tatu atakukaribisha. Atakwambia nina pesa kidogo hapa, hata kama ni 1,000, ndio enda uanzishe kitu ambacho kitakusaidia. Kwa nini tunakufa na mawazo na tunaweza ongea? Sisi sio bubu. Kama tungekuwa bubu ndio tungesema kwamba kuna mtu fulani aenda aongee kwa niaba yetu. Lakini mimi sio bubu, wewe si bubu. Wacha kufa na kusonga na mawazo. Dunia inakutegemea wewe. Inji yetu inakutegemea wewe. Viongozi wanakutegemea wewe. Mke wako anakutegemea wewe. Watoto wako wanakutegemea. Lakini sasa ukianza kwenda katika ulevi, unaenda kulewa kwa sababu ya msongo wa mawazo, haitasaidia dadangu, haitasaidia ndugu yangu. Utakufa mapema. Ndio maana naongea na wewe ili ya kwamba tukubaliane, ili ya kwamba tushirikiane na tuendelee mbele katika maisha haya, kwa sababu maisha ni yetu, maisha ni yako, na unaweza chagua ile barabara ama ile njia ambayo itakuelekeza mahali pazuri. Mungu ameweka uamuzi ndani ya moyo wako. Ameweka uamuzi ndani ya moyo wangu na amekuchagulia wewe mwenyewe. Ndio maana unasikia nikiongea na wewe siku ya leo. Subiri dakika 2 na kuja, alafu tuendelee.